25টি সত্যবাদী নির্বাচন মন্ডল 25টি सरपंच 15টি PS মেম্বার more than 100 ওয়ার্ড মেম্বার্স এক্স চেয়ারম্যান এবং পাখাপাখি 2000 ঊর্ধ্ব কর্মী আজি বিজু জনতা দলের বিধিবদ্ধ ভাবে জয়েন করছেন বিজেপি ছাড়ি। সমস্ত নমস্কার, টিকে শান্তি রক্ষা করবে। বহুত বহুত ধন্যবাদ। সমস্ত মিডিয়া বন্ধু মানুষ মোর স্বাগত। আজ গোটে ঐতিহাসিক দিন সত্যবাদী পাই এবং আমার পার্টির মধ্যে আজ সত্যবাদী নির্বাচন মন্ডলীর কণাস চেয়ারম্যান মহোদয় সত্যবাদী নির্বাচন মন্ডল 25টি सरपंच 15টি PS মেম্বার more than 100 ওয়ার্ড মেম্বার্স এক্স চেয়ারম্যান এবং পাখাপাখি 2000 ঊর্ধ্ব কর্মী আজি বিজু জনতা দলের বিধিবদ্ধ ভাবে জয়েন করছেন বিজেপি ছাড়ি। এইথু স্পষ্ট আভিমুখ্য যে বিজু জনতা দল একমাত্র দল যে ওড়িশার স্বার্থ এবং ওড়িশার প্রগতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নেতৃত্বে সম্ভব আর কাজর সম্ভব নুহে। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀର ବିଧାୟକ ଉମା ଭାଇଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ଦଳ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାତ ମୁଠାକୁ କେମିତି ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରାଯିବ। ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତ PRI ମେମ୍ବର୍ସ ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ଆସି ମିଶିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଏବଂ ସସ୍ମିତ ମିଶାଇବେ, ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି। ଖାଲି ଏତିକି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ PRI ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଦଳ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଏ ଦଳ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାହା ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ତୋଷ ଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସତ୍ୟବାଦୀର ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଏବଂ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଏବଂ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଣକଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ କଣାସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଡ଼ ଭାଇ ସୁଶୀଲ କୁମାର ରାଉତ ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପ୍ରଭାତୀ ରାଉତ କଣାସ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବେହେରା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଦୁଶାସନ ସ୍ୱାଇଁ ସରପଞ୍ଚ
कादुआ प्रसन्न कुमार पट्टनायक आमर बीजेपी वरिष्ठ नेता विभूति भूषण बेहेरा सरपंच आराधना प्रधान सरपंच महेश्वर सेठी सरपंच बनमाली राउत सरपंच ब्रजकिशोर पाढ़ी सरपंच त्रिनाथ बलिया सिंह सरपंच झरणा सामंतराय पीएस मेंबर बद्रीनाथ महारथा पीएस मेंबर संग्राम केसरी भुजबल पीएस मेंबर गौरहरी नायक पीएस मेंबर मनोरंजन पाइकराय पीएस मेंबर बाबुली विश्वाल पूर्वतन समिति सदस्य कान्हू रणसिंह पूर्वतन सरपंच रजनीकांत सामंतराय पूर्वतन सरपंच वासुदेव बेहेरा पूर्वतन सरपंच प्रताप पट्टनायक पूर्वतन सरपंच राजेंद्र कुमार छोटराय आमर कांग्रेस वरिष्ठ नेता ललित निशांग पूर्वतन समिति सदस्य विराट बलवंत राय पूर्वतन सरपंच श्रीनिवास हरिचंदन पूर्वतन समिति सदस्य दुष्मंत पाल्टा सिंह आमर समवाय समितिर सभापति रजनीकांत बेहेरा आमर बीजेपी वरिष्ठ नेता विजय कुमार प्रधान पूर्वतन सरपंच गोपीनाथपुर अन्नपूर्णा महापात्र पूर्वतन महिला मंडल महासंघ सभापति केशव बलियार सिंह आमर नव सरपंच साउपुड़ा पवित्र कुमार बारिक आमर युव नेता एवं तांको सहित कणास ब्लॉक रो 100 रु ऊर्ध वार्ड मेंबर आज सामिल होती एवं विशेषकर बासंती बेहेरा सरपंच सांड्रा शासन साक्षीगोपाल जितेंद्र बेहेरा सरपंच श्रीरामचंद्रपुर एवं चिन्मयी कृष्णवाणी भंज सरपंच डुगल एवं सुमंत छोटराय पीएस मेंबर समिति सभ्य पेंठपड़ा सुमंत घटुआरी पंचायत समिति मेंबर पेंठपड़ा झुन्नू प्रधान समिति सदस्य मूल अलसा एवं मधुस्मिता हटई समिति सदस्य दुर्गा सरस्वती विश्वाल एवं दयानिधि स्वाई प्रेसिडेंट बीजेडी विद्याधर जीपी नृसिंह आचार्य प्रेसिडेंट बीजेपी आमर रायखंडी जीपी सर्वेश्वर बराल बीजेपी आमर महुरा पंचायत हातिया छाटोई पूर्वतन सरपंच प्रमोद छाटोई आमर पूर्वतन सरपंच प्रकाश महाती पूर्वतन आमर सोसाइटी सभापति बर्मेश्वर परिड़ा आमर पूर्वतन सरपंच एवं चंडी स्वाई आमर कांग्रेस वरिष्ठ नेता आज आनुष्ठानिक भाव में साक्षीगोपाल ब्लॉक एमाने आज सामिल होती विजु जनता दल में समस्त स्वागत करुच्ची। कनु नायक गंधर्व मल्लिक नव बारिक कालू बेहेरा सिलू पट्टनायक चांदू महांती भगवान विश्वाल कृष्णचंद्र महापात्र प्रशांत कुमार राउतराय भागवत महापात्र गोलक प्रधान और समर्थक बिरंची नारायण दास देवाशीष बेहेरा सुरेंद्र महांती भूपेंद्र बेहेरा भट्ट छाटोई प्रमोद छाटोई प्रकाश महारथी भवनवर परिड़ा धड़ा स्वाई छवि प्रधान रवि बेहेरा जटिया प्रधान विजय बेहेरा आमोद प्रधान सबुज मिश्र अश्विनी महापात्र नारायण मिश्र प्रमोद गुरु बाया राजगुरु यही प्रकार भाव में अनेक नेतृवृंद प्रशांत पाणी एक्स पीएस मेंबर आम सहित देवराज गजेंद्र उमाकांत पेंटोई दीनबंधु प्रधान धवलेश्वर प्रधान विक्रम सुंदर राय राजकिशोर रण सिंह भरत मोहन नायक प्रताप कुमार पट्टनायक सुमंत बलवंत राय यही प्रकार भाव में
अनेक नेता सत्यवीर पट्टनायक लक्ष्मीधर प्रधान एवं अनेक नेता आप जापार लिस्ट सरू ना जिते नेतृवृंद आज आम सहित सामिल होती समस्त को आम वेलकम करुचु स्वागत करुचु विजु परिवार सहित मु अनुरोध करी आम सहित आम दलर वरिष्ठ नेता पूर्वतन मंत्री पूर्वतन विधायक आम पार्टी सीनियर जनरल सेक्रेटरी श्री संजय दास वर्मा महोदय अच्छा से दीपक विजु जनता दल पाई आज एक महत्वपूर्ण दिन ओडिशार लोकप्रिय मुख्यमंत्री विजु जनता दल राज्य सभापति नवीन बाबू नेतृत्व उपरे विजु जनता दल उपरे आस्था प्रकट करी आज सत्यवादी निर्वाचन मंडल उभय ब्लक कोणासर एवं सत्यवादी चेयरमैन पूर्वतन चेयरमैन एवं प्राय 2000 ऊर्ध्वर कर्मी आज आनुष्ठानिक भाव में विजु जनता दल में सामिल होती नवीन बाबू लोकाभिमुखी योजना तृणमूल स्तर में लोक जारी रही लोकाभिमुखी कार्य को अनुप्राणित हो आज विजु जनता दल में आनुष्ठानिक भाव में सामिल होती एवं से योगदान फल विजु जनता दल केवल सत्यवादी निर्वाचन मंडल शक्तिशाली होनी पूरी जिले में अणकांग्रेस आंदोलन को शक्तिशाली कर आज दिनटी एक महत्वपूर्ण दिन कहले अत्युक्ति हम ना मु समस्त को जो कर्मी मैंने आज संख्यार आज शंख भवन सामिल होती आज विजु जनता दल तरफ समस्त को हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ एवं आशा करुच्ची आगामी दिन में विजु जनता दल को शक्तिशाली कर महान योगदान विजु जनता दल सभापति तथा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जो 5T आमर आम ओडा नवीन ओडा ये केत गुड़े उन्नयनमूलक कार्य अनुप्राणित हो मोर कणास ब्लक अध्यक्ष अध्यक्षा प्रभात राउत मो कणास ब्लक समस्त केत गुड़े मुख्य लोक धरी मोर समिति सभ्य सरपंच मानक नहीं मुझे यही मिश्रण पर्व सामिल नमस्कार आम प्राय 2000 कर्मी कणास ब्लक अध्यक्ष कणास ब्लक पूर्वतन अध्यक्ष मोर बड़ भाई सुशील भाई एवं ता सहित प्राय 25 सरपंच समिति सभ्य एवं प्राय 50 खंडे एक सरपंच समिति सभ्य ता सहित प्राय कणास 100 और सत्यवादी प्राय 100 मुरली मैंने सब बीजेपी दल और कांग्रेस दल त्याग करी आम ओडिशार बीजेपी सभापति तथा ओडिशार मुख्यमंत्री माननीय नवीन पट्टनायक महोदय ये जो ओडिशा विकसित ओडिशा प्रयास चलती से एवं आमर बड़ भाई प्रिय नेता संजय भाई नेतृत्व में आम समस्त अनुप्राणित प्राय 2 दिन काल कसरत कर 2000 कर्मी बीजेपी कांग्रेस छाड़ी आज आनुष्ठानिक भाव संजय भाई नेतृत्व में ये उपस्थित शशिक भाई आम राज्यसभा एमपी विनोद भाई अच्छा स्पोक्सपर्सन मोर बंधु दिवाकर पात्र पुरी जिलार सभापति बीजेपी सभापति अच्छा समस्त सरपंच समिति मैंने अच्छा समस्ते आम आज गोटे कथा दृढ़ निष्पत्ति नौ शशिक भाई प्रिय भाई अच्छा गवायता पड़े आम ये जो 2000 कर्मी बीजेपी आसीचु विजु जनता दल जहाँ भोट था सत्यवादी ए भोट 2019 मसीह बीजेपी भोट था 62,000 2022 आज आम सुशील आलोचना करूँ जहाँ सत्यवादी विजु जनता भोट था आज 45,000 भोट मिशिला तेणुक भावुची प्रभु जगन्नाथ प्रभु आम आराध्य देव सत्यवादी गोपीनाथ माँ कुंजेश्वरी आराध्य देवी कणासर आशीर्वाद हो मानव मुख्यमंत्री
5ଟି ସଚିବଙ୍କର ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ହଉ ଆମେ ମିନିମମ୍ 50,000 ଭୋଟରେ ସତ୍ୟବାଦ ବିଧାୟକକୁ ଜିତେଇବୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପାଖାପାଖି 30,000 ଗୋଳାପେକୁ ଧରୁ ଆମେ ଆଜି সেই শপথ নেই 2000 কর্মী বিজু জনতা দলে যোগ দেবু। জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ପ୍ରତୀକର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ ବର୍ମା ମହୋଦୟ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଭାଇ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅଛନ୍ତି କଣାସ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ সঞ্জয় ভাই নিশ্চিত ভাবে জিতিবে এবং ব্রহ্মগিরি নির্বাচন মন্ডলীরে উমাকান্ত সামন্তরায় নিশ্চিত ভাবে জিতিবে এই আশা ভরসা নিশ্চিত ভাবে অছি এবং পুরী জেলায় মাননীয় সাংসদ প্রার্থী যিয়ে হুঁতি এবং 6টা যাকে বিধানসভা নির্বাচন মন্ডলীরে 6টা যাকে জিতিবে এই আশা ভরসা রাখি সমস্তকে ধন্যবাদ দেই মোর বক্তব্য শেষ করছি। ଆସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସକାଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ବିଜୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କାରଣ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଡେ ଆମର ଏବେ ଚାଲିଛି 11ଟା ବେଳେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟା ରହିଲା ଫଳରେ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ତା ପାଇଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରିୟ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଏବଂ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଣାସ ବ୍ଲକର ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 25 ସରପଞ୍ଚ 15 ସମିତି ସଦସ୍ୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏବଂ 2000 ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଯୋଗଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ କରିବ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଜି ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କଣାସ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର ଆଜି ଏଠି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷ କରି କଣାସ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀକି ଆଜି ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।